ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ಮೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 1954ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಪರಿಚಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖೇನ. ಸೊ ವಿಶ್ವಮಂಚ್ ಅವರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ರಿಗೂ 5 ಜನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ 5 ಜನರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಶಾಲು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹೀಗೆ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವಂತ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಲವ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವಪ್ಪನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಯವರಿಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಶಾಲು ತಿರುಪತಿಗೇನೋ ನಂಟಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಲ್ಯವನ್ನ ಹೊದಿಸ್ತಿರುವಂತದ್ದು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆ, ಶಿವಪ್ಪನ ಕೃಪೆ. ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣನಿಗಿರ್ಲಿ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ತಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆಗಸಿಯನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿವಣ್ಣನ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಶಿವಣ್ಣ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 1954ರ ನಂತರ ನೀವು 1988ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು 34 ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಈಗ ಮತ್ತೆ 37 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ದಶಕಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಪ್ಪನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಪಿತ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಷ್ಣು ಅದೇ ಕೇಳಿದೆ, ವೈ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಜ್ಞಾತಿಕೆ ಕಣ್ಣಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಟ್ಸ್ಬೇಕು. ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಯಾಕೆ ಈಸ್ ಅನ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್, ಅವ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ. ಬಟ್ ಆತನಿಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿತ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಿಷುವಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮೈಥಾಲಜಿ ಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಕ್ತಿ ಭಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶಿವನ ಕಥೆ, ಈ ಮಹಾತ್ಮನೇ ಹಂಗೆ. ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಹಾತ್ಮಗಳಿದೆ. ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಮಾಡಿದ ನನಗೆ ಭಯ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಆನಂದ್ ರಸಪ್ತಮಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೂಪರ್ ಎಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ತಿರ್ಗಿ ಅಮ್ಮ ಬೇಡಮ್ಮ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡಮ್ಮ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾಡಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲ ಕದ ನನ್ನ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗಿನೇ ಭಯ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಕದ ಪಂಚೆ ಮಿಂಚಿದ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹರ್ಕದ ಪಂಚೆ. ಬಟ್ ಅದೀಗೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಳ್ಳೆ ನಾವೆಲ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಡಾಕ್. ಈ 2 ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ ಡಾಕ್. ಸರಿ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತುಂಬ ಭಯ ಇದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅದು ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀನಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಬದುಕೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಲೆದೆನಲ್ಲ, ಬದುಕೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಲೆದೆನಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಕಿವಿಯಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಮೈಯಲ್ಲ.
ಸೊ ಆ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ವಿಷ್ಣು ಅವರು ತಿರ್ಗಾ ಆಫ್ಟರ್ 37 years ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಿ, ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡತನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ನ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಒಂಥರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಜನ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾತಕ್ಕೆ, ವಿಷುವಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ. ಕಾಳಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಕಾಳಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹೋಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ 2 ಸಿನಿಮಾನು ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಭಾಳ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಈ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಬೇಕು, ನನಗೂ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಲಿಂಗದ ನೀರು ಚೆಲ್ಲೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಗೋಸ್ ಬಂತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ದಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟಚಿಂಗ್. ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ 100% ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಖಂಡಿತ 100% ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭರವಸೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಡೇಟ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲೇ ಮಾಡೋಣ ಇಬ್ಬರು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ನನಗೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ನೋ ಫಾರ್ ಯು. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅಂಕಲ್, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಸರ್ ದುಡ್ಡಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿ, ನೋ, ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಈಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಲವ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವತ್ತು ದುಡ್ಡಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ವಿಲ್ಲನಾಗಲ್ಲ, ವಿಲ್ಲನಾಗ ಬೇಡ, ನೋ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ರೋಲ್, ಒಂದು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ. ಬೇರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 27ನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಮಗನೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ. ಟೋಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ಸಿನಿಮಾನ ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 20th ಏನು ವಿಷ್ಣು, ಯು ಡಿ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಮೀ ಇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. Please don't take that strain. I'll go, I'll purchase the ticket and watch it. I always do that. I go buy the ticket, I'll watch it. So all the best. And ನಾನು ಅದು ಕರೆದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲು ಅನಿಸ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಾರ್ಟಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಚ್ ಕನ್ನಪ್ಪ ಆನ್ 27th June. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ವಾಚ್ ಕನ್ನಪ್ಪ ಆನ್ 27th June. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಜಯದ ಮಾಲೆ ದೊರಕಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನ ತೊಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕು. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು, ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಗಾರು ಅವರಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಲನ್ನ ಹೊದಿಸಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾರವನ್ನ ಹಾಕುವ ಮುಖೇನ. ಸೂಪರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೂನ್ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶಿವಪುನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಜಲ್ ಅಗ್ರವಾಲ್ ಅವರು ಪಾರ್ವತಿಯಾಗಿ. ಬಹಳ ಅಧಿರಥ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ
ಮೇರು ನಟ ಅಣ್ಣವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರ. ಅದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿರೋವರೆಗೂ ಆ ಚಿತ್ರನ ಯಾರೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣವರ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅದರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಂಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ 10 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, 20 ವರ್ಷ, 30 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಥರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಚಿತ್ರನ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟೋ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಥೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ಚಿತ್ರನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರನಟರನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕಲಾವಿದನ್ನ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೂನ್ 27ಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಯಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರ ಏನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ VFX CG ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಣ್ಣ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರನ ಯಶಸ್ವಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇರಲಿ. ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫಸ್ಟು ಶಿವನ ರೋಲ್ನ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶಿವಣ್ಣನ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಶಿವಣ್ಣ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಡೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರು, ವಿಷ್ಣು ಮಂಚು ಅವರು. ಸೊ ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಏನು ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸುಮಾರು 2-3 ಸರಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯತೆನ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಶಸ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇರಲಿ, ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸೂಪರ್. ಶಿವಣ್ಣ ಅದ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇರಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದ್ರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸೋದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಖೇನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಹೌದು.
ಈ ಕತೆ ಸಂಗ್ರಾಮವು, ಈ ಹಾಡು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಅದದು ಡಬ್ಬ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂದು ಶೈಲಿಯನ್ನ ಕೈಗತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರೋದು ಪಕ್ಕಾ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು our beloved director. So please address the gathering. Thank you everybody and welcome. I must have done some punya karma in past life, and in this life I am sitting beside such legends, Mohan Babu sir, Rajkumar sir, Rockline Venkatesh sir. I want to say that I have seen Bedara Kanappa and Shiv Machida Kanappa both. And first time when I saw Bedara Kanappa, I think Rajkumar sir won national award for that film. Even that was less, the kind of performance he gave on his first movie. It was simply amazing. And after that, Rajkumar sir, Shiv Rajkumar sir portrayed the same character played by father. The kind of expectation people must have kept, but he surpassed that. And he did such a brilliant job that even in the small clips you can see the kind of performance he has given. So just amazing, just brilliant. We took so many inspirations from the stories, both the stories. There are so many small nuances that we try to keep in our story. Vishnuji will elaborate that more. But many things that was not in other portrayal of the Kanappa. So you, Rajkumar sir and Shiv Rajkumar sir, immortalized that character of Kanappa. We are just trying to keep that legacy forward. Please bless us so we can do good. We have tried our best and we are now in front of us. Now you will judge that what we have done. And I just want to thank Mohan Babu sir for trusting me to direct this movie. He is a different person as a producer. When he will come on set, he is a jolly person. He is shouting on that. Everybody is trying to control everybody and discipline is must. But when he comes as an actor on set, because I have seen him as a producer, as an actor both, it is a lesson for everybody. What he has to achieve now. He has done more than 600 movies. He has achieved everything in life. But still, his sincerity, his dedication towards his character, towards acting is exemplary. I wish when I will reach in his age or I will achieve something in life, I will be like him. Thank you, sir. Thank you for giving me the chance. Thank you. That's really lovely, sir. Thank you so much. We wish you will do loads of other projects like this. God bless you. ಇನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ, ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಿಂದಿನ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಮಹಾಭಾರತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಾತ್ರ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಅ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ವಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಮೂಡಿಸಿದಂತ ಅರ್ಪಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಟು ಅರ್ಪಿತ್. नमस्कारम मोहन बाबू सर, शिव राजकुमार सर, रोकन वेंकटेश सर, विष्णु सर. मुझे सॉरी कन्नड़ नहीं आती है तो मैं हिंदी में कुछ बोलना चाहता हूँ. मैं अपने आप को सीरियसली बहुत बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि मैं इस मूवी का हिस्सा हूँ. ये एक मूवी नहीं, हम सब एक इमोशन है. महादेव की कृपा है कि हम मुझे इतने सारे लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका मिला. हर एक्टर का सपना होता है कि मतलब लाइफ में कुछ ऐसा काम करे कि लोग उसे याद रखें. और आफ्टर महाभारत मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मुझे इसमें एज ए विलन और इतने लेजेंड के साथ काम करने का मौका मिला. और थैंक यू मोहन बाबू सर कि मुझ जैसे एक्टर पर इतना बिलीव करने के लिए, इतना बड़ा रोल देने के लिए. मैं हमेशा आपका सर आभारी रहूँगा. ऑलवेज रेस्पेक्ट सर. एंड शिवराज कुमार सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. मैंने आपकी काफी फिल्म देखी है और आप आए, बहुत खुशी हुई. मैंने सुना कि जब कन्नप्पा मूवी के बारे में तो मैंने जब देखा, आपका काम देखा था मैं सर, मैं मतलब एवरीथिंग आई फेल्ट गूज़बम्स सर. सीरियसली सर, आई फील वेरी लकी कि मैं आपके साथ आज स्टेज शेयर कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर. हर हर महादेव. प्लीज वॉच कन्नप्पा 27 जून. हम सब ने बहुत मेहनत की है और ये हम सब की फिल्म नहीं, एक इमोशन है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಈಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಟಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಶ್ವವಂಶು ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ವಿಶ್ವ గారు. అందరికీ నమస్కారం. Sorry, I still haven't brushed my Kannada very well. The 2-3 Kannada sentences I know, like last time I told you, I was taught by my father-like figure, Mr. Ambarish, and I cannot repeat those sentences here, where I'll be thrown out of this place. First and foremost, I want to thank Shivraj Anna. Though I would have loved to, share the screen space with you. I don't think I was lucky enough to share the screen space for this movie. But in the future, I do hope I do get a chance. Even if it's one scene, I hope I do get a chance to act with you. If it's Kannappa for mine, in India, it's only Dr. Rajkumar sir. For our generation, it is Shivraj Kumar Anna. And I had to take his blessings before enduring this trip. And in my Telugu state, I had to take the blessings of Shri Krishnaraju sir's family, because he remade Vedar Kannappa in 1976. It was called Bhakta Kannappa in Telugu. So I'm carrying the legacy forward. I need your blessings, Anna. We put our heart and soul in this, and now it's all with the blessings of the Lord Almighty Shiva and big people like you. We are releasing the movie on 27 June, and we need your blessings. Thank you, Anna. Sir, we are waiting for your words. Dr. Mohan Babu Garu, yes, over to you. అందరికీ నమస్కారం. కన్నడం కొంచెంగా తెలుసు, క్షమించాలి. కన్నడ రాష్ట్రం అన్నా, కన్నడ ప్రజలన్నా మొట్టమొదటి నటుడుగా మాకు గుర్తొచ్చేది కన్నడ కంఠీరవ రాజకుమార్ గారు. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తిని కన్న దేశం కన్నడ దేశం. ఆయన ఎక్కడున్నా వారి సతీమణి పర్వతమ్మ గారు, వారి ఆశీస్సులు నాకే కాదు నా బిడ్డకు కూడా కావాలని ఇక్కడ ఈ కన్నప్ప సినిమా గురించి ఫంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. రాజకుమార్ గారి గురించి మాట్లాడాలన్నా, రాజకుమార్ గారు నటన గురించి మాట్లాడాలన్నా నేను చాలా ఇది 100%. ఎంత ఆయన యాక్టింగ్ ముందు మేమంతా అంత గొప్ప నటుడు. ఫస్ట్ టైం, ఆ తర్వాత నాకు అత్యంత ఆత్మీయుడు, నా ప్రాణ స్నేహితుడు అంబరీష్. వాడు పోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడికి రావడానికి అప్పుడప్పుడు సంశయిస్తూ ఉంటాను, ఎవరూ లేని ఎలా వెళ్ళేది అని. అంతకు ముందుగా విష్ణు నన్ను ఎప్పుడు జాక్ ఫ్రూట్ అనిపించేవాడు. విష్ణు అంతా వీళ్ళందరూ గొప్ప నటుడు. రోజుకు ఒక్కసారైనా నేను అంబరీష్ మాట్లాడకపోతే ఉండేవాళ్ళం కాదు. గొప్ప స్నేహితుడు. ఆ స్నేహితుల ద్వారానే ఇంకొక స్నేహితుడు తమ్ముడు వెంకటేష్ పరిచయం అయ్యాడు. ఇదంతా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తాను. ఏదైనా ఒక స్నేహమైనా, ఒక ఆప్యాయతైనా రుణానుబంధ రూపేణ పశుపత్ని సుతారయ. మీ అందరికీ తెలిసింది, భార్య, బిడ్డ, గొడ్డు,
గోదా, స్నేహితుడు, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని ఆశీస్సులు. ఈరోజు ఇక్కడ నీటికి పెట్టాలి అని ఎప్పుడూ దేవుడు రాసి పెట్టాడు. నేనెంత ఐఎమ్ ఆర్గనైజింగ్ అనిపించేవారా? తాత్కాలికం, ఇట్స్ ఓన్లీ టెంపరరీ. వీఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ నెక్స్ట్ మినిట్ వీ డోంట్ నో. సాయంత్రం పడుకుంటాం, భగవంతుడా ఉదయం లేచి మిమ్మల్ని చూసుకునే అదృష్టాన్ని కలుగు చేయాలి. లేస్తామో లేదో తెలియదు మనం. నేను ఒకప్పుడు నా సినిమా ఇది సూపర్ హిట్, నెక్స్ట్ పిక్చర్ కూడా సూపర్ హిట్ అన్నాను. డమాల్ ఫ్లాప్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. మనం సిన్సియర్గా కష్టపడ్డామా, డీసెంట్గా ఉన్నామా, డిసిప్లిన్గా ఉన్నామా అన్నది ముఖ్యం. అందుకే 1975 November 22nd my first picture was released. My godfather Mr. Dasanarayana Rao garu. ఆ తర్వాత so many pictures, దాదాపు more than 500 produced as 70 pictures. కానీ మనసులో నేను చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ and you know I'm a little bit short temper. I have my weakness. Everybody is having their own weakness. Everybody will get angry, but one person 10, 20, 50, 100. It came from my father. He was an elementary school teacher. How the angry came means with hungry. ఆచరితో వచ్చిన కోపం అది అప్పట్లో. ఆ విధంగా జీవితంలో ఎంతో కష్టపడ్డాం. ఫుడ్ కూడా లేదు. అట్లా మద్రాసులో కష్టపడి సంపాదించి ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులతో విద్యాలయ మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ తిరుపతి 25% ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దట్ క్యాస్ట్ అండ్ క్రీడ్ వీఆర్ గివింగ్. దట్ ఆల్సో భగవంతుని ఆశీస్సులు. నెక్స్ట్ నాకు ఒక దిగులు ఉండిపోయింది. కన్నడంలో ఏదైనా ఒక సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తే బాగుండు అని అంబరీష్ అడిగిన ఒరే ఏరా రేపు ఒక సినిమాలో యాక్ట్ చేయాలా, వాడు పొరనా కొడగా నేను ఎందుకు ఇస్తాడా అనేవాడు. కానీ కన్నడ రాజకుమార్ గారిని అడగాలని ఉండదు, కానీ ధైర్యం సాగదు. ఆయన దగ్గర 2 సార్లు వెళ్ళాము. అమ్మ భోజనం పెట్టింది, స్పెషల్ మీట్. ఆయనతో 2-3 సందర్భంలో ఇక ఆయన గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడే కాదు. గ్రేట్ పీపుల్. వీడిని అడిగాను మరి వేషం ఇవ్వాలని, వాడు ఇవ్వలేదు. ఈ రోజుకి నేను ఫస్ట్ యాక్టెడ్ యాజ్ ఎ విలన్, కమెడియన్, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, హీరో. బై గాడ్ గ్రేస్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఆల్సో దేర్. నౌ ఐ వాంటెడ్ టు రిక్వెస్ట్ మా గ్రేట్ కన్నడ కంఠీరవ రాజకుమార్ గారు అబ్బాయి శివరాజ్ కుమార్, నువ్వు నెక్స్ట్ పిక్చర్లో నాకు విలన్ అవకాశం ఇవ్వమని కోరుకుంటున్నాను. చప్పట్లు కొట్టున్నాను. I want to act as a villain in your picture. Give me a chance. At least my ambition you fulfill. Not simply telling here, wholeheartedly I am telling. You are going to invite. Yes, committed. రాజకుమార్ గారు ఫస్ట్ తీశారు అది శ్రీకాళహస్తీశ్వర వాక్యం. Black and white. Sensational hit. I have seen number of times, but I never thought I am going to do that movie in Telugu. ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అలాగే రాజకుమార్ గారు శివరాజ్ కుమార్ చేశారు. ఆయన ఈశ్వరుడు చేశాడు, నేను కన్నం చేశాను. తెలుగులో కృష్ణరాజు గారు చేశారు. అంటే తండ్రి సోలోగా యాక్ట్ చేసే సూపర్ హిట్, అలాగే తండ్రి కొడుకులో యాక్ట్ చేసే పిక్చర్ సూపర్ హిట్. ఇదంతా పరమేశ్వరుడు, భగవంతుడు. ఇక్కడ కూడా భగవంతుడు పరమేశ్వరుడు అంటే బాగా ఇస్తుంది. ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క దేవుని అనుకుంటారు. వైష్ణవులు, శైవులు, రకరకాలుగా. అది ఎలా వచ్చిందో ఐడియా తెలియదు కానీ విష్ణుకి అది కూడా భగవంతు సంకల్పమే. ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులతో డాడీ నేను దాదాపు 7-8 years ఉంటున్నాను చెప్పలేదు. ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ మూవీ. అది కాస్ట్ లాట్.
No, he told me the story. 3,000 years back, how the Kalahasti, we don't know. 3,000 years back, how the Bangalore, we don't know. How Tirupati, we don't know. And there are top writers has written, ఆ ధూర్చటి మహాకవి రాసింది అది తీసుకుని ఆ రోజుల్లో పరమశివుడు శ్రీ అంటే ఏంటి, కాళ అంటే ఏంటి, హస్తి అంటే ఏంటి, ఇది తీసుకుని ఆ విధంగా న్యూజిలాండ్ వెళ్ళి, న్యూజిలాండ్ ఎందుకు వెళ్ళామంటే అప్పట్లో మన కాళహస్తి ఎలా ఉండేది ఫారెస్ట్ ఉండడం. అందుకని ఫారెస్ట్ కోసం లక్కీగా మంచి లొకేషన్స్ ఉంటాయి, కష్టపడి తీసాం. ఎలా తీసామంటే మిగతా యత్నం ప్రయత్నం దైవయత్నం, ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులు కావాలి, కన్నడ రాష్ట్ర ప్రజల ఆశీస్సులు కావాలి. కన్నడ రాజకుమార్ గారిని ఆశీర్వదించారు ఫస్ట్ పిక్చర్. అలాగే నేను ఫస్ట్ టైం యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కన్నడ రాష్ట్ర ప్రజలను కోరుకుంటున్నాను, యు బ్లెస్ మీ యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్, యు బ్లెస్ మై సన్ యాజ్ ఎ హీరో. దట్ ఇస్ ఓన్లీ మై రిక్వెస్ట్ ఫర్ ది. చాలా సంతోషం తమ్ముడు, నువ్వు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నావు. నువ్వు ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఇక్కడ చెప్తాను. అదేనా పబ్లిసిటీ తప్పు చేసిన అక్కడికి ఫోన్ చేసి బాబు నేను వెంకటేష్ తప్పు చేస్తున్నాను చెప్తాను. కాబట్టి జాగ్రత్త. ఇది నీ మీద ఒక పెద్ద పిక్చర్ బాధ్యతలు. నువ్వు నాకు మంచి తమ్ముడివి. చాలా సంతోషం, చాలా సంతోషం మీరందరూ రావడం, మీ అందరూ బ్లెస్సింగ్స్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సినిమా రిలీజ్ అయ్యి నేను బ్లెస్ చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత వచ్చి మంచి మీటింగ్ పెట్టుకొని మీకోసం అని నేను ఏమి ఇవ్వగాలి. ఎంతోమంది ప్రేమతో వచ్చారు. భగవంతుడు లార్డ్ వెంకటేశ్వర ప్రసాదం తీసుకొచ్చాను నేను. అది తమ్ముడికి ఇస్తాను. మీరందరూ ఒక్కొక్క లడ్డును స్వీకరించి మీ ఇంటిలో పాది 100 సంవత్సరాలు అష్టైశ్వర్య ఆయురారోగ్యాలతో, ఆ షిరిడీ సాయినాథుని ఆశీస్సులతో, మీ తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులతో 100 సంవత్సరాలు క్షేమంగా ఉండాలని మనసా వాచా కోరుకుంటూ, బాబు యూ హ్యావ్ సో మెనీ అపాయింట్మెంట్స్, సో మెనీ థింగ్స్, బట్ వీళ్ళు అడిగిన వెంటనే విష్ణు డాడీ పిలుస్తూ ఉంటే లార్డ్ ఫస్ట్ ఈశ్వరుడుగా యాక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని అడిగాను. ఐ డోంట్ నో, నేనేమైనా డబ్బులు ఇస్తాడనుకున్నాడో ఎవరు అనుకున్నాడో తెలియదు కానీ, బట్ ఏదో డేట్స్ నేను మాట్లాడుకున్నాను మధ్యలో. నేనే నువ్వు మాట్లాడావు, నాకు కూడా తెలుసు కదా. ఎందుకో అది కుదరలేదు. బట్ అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ ఇన్ యువర్ బ్యానర్ యాజ్ ఎ విలన్. దట్ ఇస్ ఎనఫ్. ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అడిగాను బాబు, యు నో ఇట్, బట్ నువ్వు ఎంతో ప్రేమగా, దేర్ ఈజ్ సంథింగ్, మీకు నాకు అప్పుడప్పుడు కలుసుకోకపోయినా ఎక్కడో ఒక ప్రేమ అనురాగం ఉంది కాబట్టి ఈరోజు నాకు గేమ్ టు బ్లెస్ మై సన్ హోల్ హార్టెడ్లీ. ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ.